I pozdrav ljudi, Mezo ovdje i danas ćemo igrati jedne igrice na free.com, znači link će biti dole u deskripciji od ovog. Za igrice, kako se zove, igrat ćemo ovu igru, znači nisam htio i da snimam, znači igrica je pravo dobra. Dakle, možda bude trajalo 5 minuta, ako želite da nastavim sa ovim videom, slobodno ostavite like, da malo smanjim. Dobro. Znači, nisam sivo. Dakle, idemo iz početka. Te ovdje mora se da 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Dobro, s jedan se mijenja oružje. Sad, pošto je neko, dobro, sa spaceom se puca. Pošto je neko da skačem sa ovim, sa spaceom, tako da... Idemo. Znači, ovo je stvarno dobra igra kako sam igrao. Wow! Ok, dobro. Ok, mislio sam da se sa shift saginje, ali ne saginje. Ima i ko majkića. Dobro, je pucat sa space. Je osigurano. Not healthy. Ovo ćemo sad pokušati. Znači, ljudi sam se jako opširila, znači poželio sam da je snimam. Idemo sad pokušati. Ovo je... znam kako. Znam kako možemo. Idemo mi ovako putem. Ne može da se šprinta. Ok. Eto, dobro smo ovo. Zato pa nema ono nešto da se healuje, a možda čak ima. Ne. Mrtvi smo. Ali dobro, valjda ćemo se ovdje negdje stvoriti. Ja mislim, ajde. Idemo. Ne mogu da ništa. Znači sad idemo po osvetu. Da, ljudi. Znači, mislim da bi unutar pokupilo oni coinse. Imamo već 2 coinsa. Trebamo ići po ovim, kako se zove, za struju ovim žicama. Idemo, ali mi ne možemo otići do gore. Nisam trebao u kutiju uništiti. Mogu sam postaviti kutiju ovdje. Pa bi se mogu nekako popet, ali... Mogu sam tamo i prije, ali ne veze. Sad kako se ja sjećam, treba mi doći jedan avion veliki. No, skači. Slik dobio nevjerovatan kombo na mene. To. Sad će doći jedan avion. Da mi ovo trebamo valjda start da ono ne signalizira. Ako se to može učiti. Dobro smo konjice. To sam namrsto. Sad dolazi avion. Vidite, on je ovo signalizira. Sad će ovo gore doći avion. Vidite? Znači, ovo je pravo dobra igrica. Znači, ljudi ako želite da snimam Counter Strike, znači slobodno mi napišite dole u komentare. Sorry. Ne. I ljudi, to je bilo to za epizodu, a mi se vidimo ponovno sljedeće. Ćao!